नमस्कार मो पुष्पा आपण मानक पई नहीं आछि एक नुआ रेसिपी जार ना है पोस्त माछ पत्रपोड़ा। चलतु एबे आमे जानि नबु पोस्त माछ पत्रपोड़ा रे व्यवहार होउतबा सामग्री। गोटे पीस एल्युमिनियम फॉइल जदि आपन पाखरे अछि व्यवहार करंतु नहले खाली पत्र रे करि परिबे। एबे पत्र छोट छोट पीस करी टमाटो नेबा, कटा पियाज नेबा, भिजा बुट और मुग नेबा, अदा रसुण पेस्ट नेबा, अल्प किछि सोरिष बटा नेबा, मेन सामग्री ऐड करिवु जहाँ है पुस्त बटा। एबे आमे पुस्त बटा देलु, एथिरे आमे आ बाकी सामग्री ऐड करिवु हळदी, लूण, लंका गुंड, सोरिष तेल, तेल टिके आमे अधिका मात्रा देबु जहाँ कि माछ को टेस्ट करिवो। एबे आमे याको भलो भाबरे मिक्स करि नेबो। सबु सामग्री को भलो भाबे मिक्स कर नेबो। यदि आपण एथिरे गोटा रसुण गोटा लंका ऐड करिवा पई चाहिबे ताहेले ऐड करि परिबे। एबे आमे एथिरे लेंबू रस ऐड करिबा। मो फाळे लेंबूर रस ऐड करिछि। आपण माने आपनको टेस्ट अनुसार गोटे लेंबूर रस ऐड करि परिबे। एबे मसला रेडी हो जाइछि। चलंतु एबे आमे देखिदेबो माछटी को केमिति आमे काटिचु। माछटी को एई भଳି भाबे काटिले आमे सहजरे मसला भरि पारिबो। एबे आमे देखिबा माछरे केमिति मसला भरिबा।
ଏବେ ମସଲା ଭରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଖାଲି ପତ୍ର ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ମାଛ ଓ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ଓ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯିବା। ଚୁଲିଟିକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଜଳାଇ ରଖିବ, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ କୋଇଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କୋଇଲାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ଓ ଆଉ କିଛି କୋଇଲା ଚୁଲି ଭିତରେ ରହିବ। ଏବେ ମାଛଟିକୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ଥିବା ଗରମ କୋଇଲା ଉପରେ ରଖିଦେବା। ବାହାର କରିଥିବା କୋଇଲାକୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ଥିବା ମାଛ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ମାଛଟିକୁ ଚୁଲିରେ ଦେଇ ତାକୁ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଓ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏବେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛକୁ ଚୁଲିରୁ ବାହାର କରିବା। ଚୁଲି ଭିତରୁ ବହୁତ ଗରମ ବାହାରୁଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ମାଛଟିକୁ ଚୁଲିରୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁସ୍ତ ମାଛ ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟି କେମିତି ହୋଇଛି।
एबे मु जाउची टेस्ट करिबी पोस्त माछ पत्र पोड़ाटी केमिति लागुची। मु टेस्ट कली बहुत भल लगिला। आपण भी घर थोड़ा ट्राए करंतु और टेस्ट करंतु। जदि आपंक मोर यही रेसिपीटी भल लगी ताहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को भूलु ना। मोर नेक्स्ट भिडियोटी हूँ भेज बाम्फ चकुली पिठा देखिया भूलिए ना।